ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ କାମନା। विश्वकन्या माँ अंबिका को माँ शारदा विरजा भैरवी मंगला सरस्वतीका हिंदुरा समलेश्वरी शीतलाई सबू माँ ही माँ वो जन्मदात्री माँ अंबिका भक्ति पुस्तक निवेदन धरित्री माँ शांति प्रार्थना मोर परमाराध्य श्री गुरुदेव परमाराध्य श्री गुरुदेव रूप ये पृथ्वी जिते गुरुवर्ग अच्छा सदगुरु मान अच्छा समस्त को मो निज गुरु प्रणाम जनाऊँगी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु वदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे गुरु कृपा ही केवलम। एतिकी कथा आपको जनाऊँगी। जीवन में गुरु अपराधी हेले ना चारिटा कथा को कहा जाए पूरा संकल्प नवा चारोटी कथा कहा जाए चारोटी संकल्प कहा जाए मु गुरु अपराधी हेबी ना ये गुरु अपराध भीतर माता गुरु पिता गुरु शिक्षा गुरु ब्राह्मण साधु संत मु गुरु अपराध मु नाम अपराध हेबी मु जो गुरु मंत्र नहीं कौन सी नाम को भूल बोली सबू नाम ही भगवान प्रत्येक नाम तृतीय संकल्प हूँ मु सेवा अपराधी सेवा अपराधी माने लघुजन आरु गुरुजन मान पर्यंत जहा आवश्यक जो सेवा आवश्यक मु यथा समय से सेवा देश सेवा ना देश को लुटी भी नहीं परिवार पोषिबा का पर घर भांगी ये सब होती पर निंदा पर चर्चा ये सब करी या द्वारा सेवा अपराध हम तेणु मु सेवा अपराध। चतुर्थ संकल्प हूँ मु कर्म अपराध कर्म अपराधी कहले चाष करने अपराध व्यवसाय करने अपराध ठिकादारी करने अपराध
राजनीति करबा अपराध नहीं किंतु मु उदे कर्म न करी कर्म को ठकी की अर्थ उपार्जन करी मु धनी हेली ये भावना रहिबा चारोटी अपराध विमुक्त हवा आम गुरु ग्रहण करूँ नाम ग्रहण करूँ सत्संग करूँ एवं अन्य बहुत कथा व्रत उपासना सब किसी तेणु आपण माने सेई कथा এই চারটি কথা জীবন যদি মনে রাখবে তাকে পালন করিবে তাহলে জীবন মধুময় স্নেহময় আজ আপনার দেখুন নিজে ভাবন্তু গাড়ি কাহাকে କ୍ଷୀର ଦେଉନି ତାକୁ ଯେ ହାଣିକିରି ତା ମାଂସ ଖାଉଛୁ ସେଠି ତାହା ଟିକେ ପିଉଛୁ ତା କ୍ଷୀର ପଡୁଛୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପିଅ ତା ପାଇଁ ବି କ୍ଷୀର ହିନ୍ଦୁ ତାକୁ ଅମୃତ ବୋଲି କହେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ମା ଭଳି ଯାହାର କ୍ଷୀର ତୁମେ ପାନ କରୁଛ ତାକୁ ତୁମେ ହାଣୁଛ ଖାଉଛ କିପରି ତେଣୁ ଭାଗବତର ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଇଛି କେବଳ ପାତ୍ରର ଉଦର ଏଣୁ ଲୋକେ କପଟ ଆଉ କପଟି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ନାଳରେ ରହିବ ସେଇଠି ରହିବ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ପୁଅ ଝିଅ ବାପ ମାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସେ ଚଢେଇ ଖାଉ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଆସେ ये भागवत गोटे शिकारी आसे से शिकारी देखला यही गछर डाल दुईटी बड़ पर्वत कपटी तार छुआ कौन कला गोटे जाल पके जालटे जाल छोट छोट कणा थाए से जाल तलू विभिन्न खाद्य पके चढ़ई माने खाद्य निजे गोटे गछ उड़ाने रहीगिरी जगी थाए सेतबेले कपटी आ कपट ताको से निजे बंचिबे ताको परिवार को बंचेबे आहार अन्वेषण जाइबे तेरे मां सब बेले ता पिला मानक पे भी चंचल है कपट फेरी कपटी आगत पे छुआ मान काले शिकारी माने कि घरबा परि रात्रि के कोन करी केमती भाबी करी कि ताको भोक करबणी ए कथा भाई कपटी मां ता पिला मानक पिला माने मां को देखिले जल्दी खुशी हो सबसे खुशी है
ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦଉ ବା ନ ଦଉ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ତାର ଯୋଉ ଆଶ୍ୱାସନା ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ କପୋତୀ ଦେଖିଲା, ଏତିକି ବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଲ ପଡିଛି, ଏଇଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ତା ଦେହରେ ମାନେ କିଛି ଚାଉଳ ବିରି ମୁଗ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ, ये जीव आहार लंपते बहुत आहार पड़ी जालर माया बुझी पारे सी आहार आने खाइबा गला से जाल पड़गले जाल कणा छंदी भागवत गोटे पद अच्छी संसार भक्ति चंदी मुझे आहार खाइबा सबल टांगी जाल पड़गले सी अति व्यस्त माँ सही पार माँ की जाने माँ ये माँ सी ही जाने संतान वेदना आउ के तेणु सी पिला माया पड़ी सी आहार माया पिला माने आहार माया कपटी पिला माया पड़ी से जाल आई से भागवत गोटे फल बुद्धि माया कपटी बर्तमान छुआ मान माया जाल नहीं पड़ा छुआ जाक माँ को नहीं कांदी माँ छुआ को
उपाय शिकारी जगी गोटे वृक्षर उदाहरण शिकारी जगी आम पंचसखा मानकर महापुरुष मान से कहले शिशुअनंत कहले आउ एणिकी रे उड़ुछि काल संसार मने नाही आउ एणिकी रे उड़ुछि काल संसार मने नाही आमे माने भाबुछु हे आमे बहुत सुस्त केतळे भाबुछु जति आम देह मन खराब है आम कोटिए टका अच्छे आम अमेरिका ट्रीटमेंट हुआ किंतु विधाता विधान शक्ति नहीं यही जाइनी कि जाइनी हमारा सब जिगरा कई ना 1999 मसीहा बात्या महाबात्या जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जिला गोटे गोटे घर मध्य शुणुलाई से घरे कई मरीज समस्त पाइले सी कौन ता पूर्व दिन भावी नथिबे मुया करबी या खाइबी कि काल संस्कार आदि समस्त बुझान ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ହଇରି ତୋକଳପନା ଛେଲି ମାଖେନି ଦୁନିଆରେ ବାସୁଛି ପିଆ ମନେ ଯାଉଛି ହଇରି ତୋକଳପନା ଛେଲି ମାଖେନି ଦୁନିଆରେ ବାସୁଛି जड़े व्यक्ति बसिकी टीवी देखु कौन तार मन है स्त्री कहला चाह जब पी सी चाह आने चाह नहीं आईला तो स्वामी स्वामी खाइबी अमुक जगह देवी केते प्लान प्रोग्राम माने कौन प्रत्येक मुहूर्त अंतत समर्पित जीवन को विश्वास केन्दुझर पहाड़ केन्दुझर शैलज्ञ पहाड़ साधक माया बाबा विश्वगुरु बाबा जो ये पद लिखिले जीवनी स्वरूप जय गुरु तापाई पाई मन दीपाई कहु
छुआ जालरे पड़ी छोट बड़ हो कपत आसी पहुंचला देखिला जाल जालरे ता स्त्री ता पिला गुड़ा से बुझीदेला यही आहार पाई माने यही माया बहुत भाविला मु जदि जीवी से जालरे पड़ी जदि मु न जीवी ताले ये करे नारी द्रोही हेबी पिलामानक पई पुत्र हंताल कन्या हंताल दोषी हेबी भगवान माने के क्षमा देबे बरंग मु वाले मु सेमानक पाख बहुत भाबना शेषरे से जालो करे ठीक है फिरै बोले जीवी जालो शिकारी बहुत आनंद जाल सह कपत कपटी आर छुआ मान आनंद तेणु जीवन में केवे कर्म अपराधी सेवा अपराधी नाम अपराधी गुरु अपराधी भागवत कहते सेवा का भक्ति ये निंदा जिनिस जहाँ पाखे थी तार भय का कौन का दुख आसो ता पाखे सुख आसो ता पाखे से कथा को गीता तदपि की परिमाते परिप्रश्नेन सेवया उपविज्ञं विदे ज्ञानं ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः यदि जनकु देखिल ताकु नमस्कार दिए कल आसन दिए देल पाद दिए धोई देल सर्बत गिलास देल कि चूड़ामुड़ी कौन गोटे देल जदि गोड़ फोड़ कोड़ी घा था झुटिकी सफा कर औषध लगेदेल से कथा तुमको भगवान उधार हम सागर ये सेवा तुम्हें ये भगवान जाने बहुत कथा मन पड़े कह मार्कंडेय ऋषि जिते जन्म हेले ज्योतिष माने जातक देखिए कहले ये 12 वर्ष यार मृत्यु दंड बाप माँ बहुत तपस्या कर पुओटी पाई शिव को तपस्या कर
ଶିବ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ବହୁକୁ ମୂର୍ଖ ହେଇଥିବା ପୁରା ସନ୍ତାନ ଯାଉ ନା ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ବିଚାରବନ୍ତ ପୁତ୍ର ଯାଉ ସିଏ କହିଥିଲେ ଆମର ବରଂ 100 ଟଙ୍କାରେ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ ଭଲ ନା ଗୋଟିଏ ପୁଅ କଣ କରିବ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ହେଲା 12 ବର୍ଷ ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି 12 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ପୁଅଟା ଦୁନିଆରେ ପଳେଇବ ଜଣେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିବେଦନ କଲେ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପାଇବି ଗୁରୁଟାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ଆରେ ପୁଅ କିଏ କାହାର ପୁଅ କିଏ କାହାର ହାତରେ ପାଠ ପାଇକ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ ହାତ ହାତ କରିଲେ ମଣିକୁ ଆଉ ପାଇବି କାହିଁକି ସେଟା ନା ମତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ମିଳିଛି ଶିବଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟ ନା ତେବେ ଠିକ ଅଛି ତୁମ ଘର ଗାଁ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୁଅକୁ କହିବୁ ସବୁଦିନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଆଣିବେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନମସ୍କାର ଏତିକି କଥା ତାଙ୍କୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପ ମା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଲେ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ପୌର ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଖାଲି ଆଉ କିଛି କହିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯାହାକି ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ନାରଦ ଏହା କହିକି ନାରଦ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ମାନେ ଭାବନା ଆସିଲା ପିଲାଟି ସେଠି କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛି ସେ କଣ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ନମସ୍କାର କଲା ମତେ ବି ସେମିତି କଲା ସମସ୍ତେ ତ ଏମିତି କଥା କହିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି କଥା କହିଲି ନିଜ ପାପ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସିଏ ଯାଇକି ଯେ ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯମ କହିଲେ ସଂଯମ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯିଏ ସଂଯମିତ ହବ ତା ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଆୟୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଆରେ ଯମ ଓଷା କରୁଥିବ ଆରେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ ଅପୟ ହେଉଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ହଉଥିବ ଆଉ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ବସିଥିବ ତେଣୁ ଗୀତା କହିଲେ ଯମ ସଂଯମ ତାର এই সংযম রূপী যম পাখে গোটে ব্যক্তি অଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଇବେ ଜଣେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ
ଅର୍ଥଟା କେମିତି ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ରଟି ଗୁପ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ କେହି ଦେଖି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ବଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ଭଗବାନ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନା ସେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି ଖାତାରେ ଲେଖାଇ ମୁଁ କିଏ Who am I? ମୁଁ କିଏ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ମାଟି ମାଇଟି ଏବଂ ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ये ସବୁ କଥା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବାପ ପାଖରେ ପୁଅର ହିସାବ ନାହିଁ କି ପୁଅ ପାଖରେ ମାର ହିସାବ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରୁ ତୁମେବ ମାତା ପିତା ତୁମେବ माता के जो धरा धरित्री माता सब माता धरित्री जन्म दिए पिता के सूर्य तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु बंधु किए जो अम्लजान दिए आमको बंचवा बंधु किए मुना बंधु हिसाब से उपाख्यान कहबी राखी पाइबे से कथा आप कहले देखा तुमेव बंधुस्व सखा तुमेव सखा के कृष्ण को सखा अर्जुन कृष्ण को सखा सुदामा यही पर्यंत आम कथा सखा मोर ये जीवन समस्त ये कहानी आगे ये हूँ सखा एमाने जदि न रहिबे ताहले जीवन में आम किछि करि परिबा एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य आंगुठीटा काटिले से सारा जीवन धनु चढ़े पारे कौन हला तुमेव विद्या विद्या कौटे आप गोटे छोट पिला माल कौटे कौटे पढ़ू ना सिलेंडर पढ़े पढ़ू मुझे कहली भाई कथा मोर भूल होगा आज से झीटी मोर गोटे बाहर आई तार पुओ पुओ जी बाहा तेणु विद्या मुंडे प्रतिष्ठित तुम्हें विद्या विद्या
ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା ଆଜି ଆପଣମାନେ ये जशीपुर देवता देवता ग्राम जहाँ करुँच यही होती प्रकृत विद्या विज्ञान अध्यात्म। अच्छा माता गले पिता गले बंधु गले सखा गले विद्या गले तापरे त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव जामा पेट कषा बासन मुड़ी चूड़ा चाउल सबुज पदार्थ जो खड़ी खाद्य जो लुहा भातर बाहर से भी पदार्थ। हे उद्धव हे अर्जुन ये पृथ्वी रे एमिति गोटे द्रव्य मु सृष्टि करि नै जो द्रव्य भीतर गुण नाही औषध नाही एमिति गछ सृष्टि करि नै जो गछ भीतर औषधीय गुण नाही गोटे गोटे बाबाजी की कौन कहि परिबे औषध बाबाजी बोली कही तुलसी को नहीं पादर चढ़ा भक्त मान कही बुलती जे आम गुरु होती नारायण तो पादर चढ़ी कहली भूल गुरु को कहे मोर कहीं इच्छा हो 108 विश्वासी पत्र नहीं हम गुरु का पादर हाँ कहले मत खबर दो मुझे सियाना हमें यार खबर दो ना हमको विश्वासी लोग जरूर ये सब में ये घोर माया मोह मत गुड़ाक भागवत बोलती ये घोर माया मोह ये माया अंधार यदि बात ऋषिबने अपात्र पड़ी क्षीर पीवा को जाऊव मद्य पीब जो लोक मद्य पीवा को जाऊव क्षीर दही पीब सी जीवन मधुमय दिन आरद जाई चित्रगुप्त को पांजिका देखे पांजिका त्रिपंजिका ये बालकर मात्र 12 वर्ष आयुष बापा पाखु गले ब्रह्मा पाखे निवेदन कले मुझे भूल कर कौन भूल कर बर्तमान तू कौन कह मार्कंडेय को आयुष्मान से प्रलय हवा पर्यंत से रही ब्रह्मा पुत्र मोहन ईश्वर जहाँ करती प्राणी मंगल कथा सब समाज चलते सेमती नुह चिंता करे
ये प्रलय काल पर्यंत मार्कंडेय बंती रही जितेबले जल प्रलय गोटे घटपत्र भितर घटस्य पत्रस्य फूटे पत्र उपरे गोटे बाल मुकुंद रूप जाऊँ मार्कंडेय दर्शन दर्शन पुत्र मां सेवा निश्चय तेणु सज्जन कथा भूली जाऊे कि कौन मन लगे जाऊँ कंपति आउ तार छुआ मैंने जाल पड़े कंपत आदि भाविला पढ़ी कि ना जीवी कि ना ये जो हाँ ना निर्माण होगा खाली ये भाविला मु न खाइले मो स्त्री खाए मुझे न आसे मो पिला माने बापा आपा बोली चित्कार कर मुझे कांदी पकाए समस्ते मिसिकी कांदी आज से विपद या कही जानिक कहला न जानिक से बात न जानिक ये जानिक भागवत से पद प्रथम जानी देहु पूरे पूजा पड़ी सज्जन मत पीवाटा भल ये कथा तुम्हें कह जानी पथ न जानी जो से प्राणी के ये पथ जानी उड़ीबो से पड़िबो कपत नहीं पड़ला सबल नहीं पड़ला तेणु सज्जन जीवन दर्शन सबल किए गोटे जाति नुहे भागवत कहूँ तत्वर सागर गोटे गोटे पदर नौटा सब कथा को 9 प्रकार करी पारे 3-4 प्रकार निश्चय कर आ गोटा गोटा 9 अधिक तेणु कथा होती ये सबल किए भल कर भावतु दालबेश आसला बर बर माने कौन बर कन्या बर माने शब्द जार श्रेष्ठ सी ही भद्र ये भद्र से ही होगी सबल भल मणि भल मनीष जीवन जानी शुणी भूल कर प्रमाणटा कौटी गीता अर्जुन जो जानी शुणी धनु को थोई दे मुंडे हाथ दे बसिला युद्ध करी नहीं बोली पंडित बड़ी कहे भगवान कृष्ण कौन कले अर्जुन
पंडितों भली कथा गुड़ा कहूँ कहीं मत लाଗୁନି ଯୋଉଟା ପଣ୍ଡିତ କହୁନ ଭୁଲଟା କୋଉଠି କରିବି ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବ ମୋ ଭାଇଟା ବସିବ ମୁଁ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ମାରିବି परंतु गीता एक प्रतिज्ञा पूर्ण जेमती आमर ऐतिहासिक युद्धरे स्वाधीनता संग्राम समय आम वीर मान गाउले फांसी कुंड को जाऊा बेले से बाटरे आह्वान भय नाई वीर जात नमन से देवे पराण कंजे भय नाई वीर जात के नमन से देवे पराण कंजे हे परिवा को कहीं डरना आसो शृंखलित भाव जय वंदे मातरम वंदे वंदे एमती कोई कोई अनेक फांसी भगवान बर्तमान अर्जुन को कहते तू गोटे वीर बोली भावी तू गोटे शुद्ध माइकिया माइकिया शब्द बार कथा এটা একটা ভুল শব্দ নাসমাগম পাঠ নৈতক কৃষ্ণ পরম সে লোক নিকলিব কথা কয়ে গোটিয়ে কাম করে त्रैव्यक्तको त्याग कर अनार्य भक्ति कर अनार्य अभद्र हो ना असत्य सत्यस्तम प्रत्यमादं सुभाषसे गतसो नगतासुस्य नाम सोचन्ति पंडिता पंडित जन्मरे हसुत मरणरे कांदुत तुम्हें की पंडित सूचना त्याग करो आग देश आग समाज देश बंचिले तो तुम्हें बंचिब तेणु अर्जुन आठे गए से अभय पाद स्पर्श करी कि सुंदर श्लोकटे पढ़ी पाहिला रातिर सपन ये गोटे श्लोक पढ़ी तेणु आप लिखिं गीता भागवत पठन अरे भागवत लिखि अभय पाद तुमको चाहिए तो कौन बोले दोष स्वभाव
ତେଣୁ ମୁଁ ମହାପାପୀ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନୀ ହବ ସେଇ କଥା ବୁଲି ବୁଲିକି ବହୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ତାପନ୍ୟ ଦୋଷ ଆଉ ଉପହତ ସ୍ୱଭାବ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହୁନି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁବାକ୍ୟଂ ପୂଜାମୂଳଂ ଧ୍ୟାନମୂଳଂ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି ମୋକ୍ଷମୂଳଂ ଗୁରୁକୃପା ସବୁଦିନ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ବହୁତ ଭଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଏତେ କଥା ଦଣ୍ଡବତ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ ଏତିକି ପଢିଦେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏତିକିରେ ଠାକୁର ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ତ ଗୀତା ଆଉ ସଜ୍ଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛୁ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିକି ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କର କାହାକୁ ଡରୁଛ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦେଖିଥିଲେ ଦରବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇଚ୍ଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଭାବିବା ମୁଁ ଭାରି ବଡ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଟାଟା ଜାମଶେଦପୁର ଟାଟାରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଣିଷ ମରା ଲୋକଟି 10-12 କି ଲୋକ ମାରି ମାନେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡେଇଲା ତାକୁ ଖୋଜିଲା ସିଏ କଣ କରିବ ତାକୁ ଜଣେ କେହି କହିଲେ ତୁ ବଳିଆ ବାକୁ ତୁ ବଳିଆର ଠିକଣା ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବଳିଆ ତାକୁ ଶୁଣିଲା ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୋ ଦେହ ଧରିଲା ଇଏ ବୋଧେ ଆଇଛି ମତେ ମାରିବ ନା
ଆଚ୍ଛା ହଉ ରୁହ ମନରୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆଗେ ଦୂରେଇ ଦିଅ କାମ କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ଲୋଭ ପଛେ ଥାଉ କାମ କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ସବୁ ମାନିଲା ପୁରୀ ଗଲା ତାକୁ ନଣ୍ଡା କଲି ତିଲକ ରାଇ ଦେଲି ମାରି ପିନ୍ଧେଇଲି ତା ନାଁ ଗୋଟେ କଣ ଦେଲି ସଉଠୁ ପାଖକୁ ଆସ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତର ଅଛି ଯାହାର ଯେ ମନ୍ଥ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧ ଯାହାର ଯେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧ জীবন প্রতি অনুভব উদ্ধবে କହିଲେ ମାଧ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କଣ ଅନୁଭବ କଲେ ବଜାରରେ ଯିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ସିଏ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିବେ ବୁଝିବି ନ ପାର ସଜ୍ଜନ ସବୁ କଥା ବୁଝିବାର ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଛି ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବରା ଛଣା ଆମେ ଟିକେ ବରା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ମୋର ବହିଛନ୍ତି ସେବକ ମାନେ ସେ ଛଣା ବରାକୁ ଦେଖି ଗରମ କର ସବୁ ଖାଇଲେ ଆଉ ପାତ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଠା ବହୁ ପ୍ରକାର ଯେତେଟା ବଜାର ପାସ୍ ଯେତେଟା ଗେଟ୍ ପାସ୍ କଲି ସବୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ କିଏ ଫଳ ଦେଇଛି କିଏ ପିଠା ଦେଇଛି କେମିତି ଦେଇଛି ସେଦିନ ମୋର ଆସିବାର ଥିଲା ଏଇ କେନ୍ଦୁଝରର ଶୈଳଙ୍କ ପାହାଡ଼ ମାୟାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହବ ସେଠି ଗୋଟେ ସଭା ହବ ଆସୁଛି ବଳିଆ ଯୋଉଠି ଗାଡିରେ ବସିଛି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଆସିକିରି ବାରମ୍ବାର ସେ ମତେ ଅନେଇଲା ସେ କିଛି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛ ଖାଲି ଅନେଇକି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଷଣ୍ଢ ଗୋଟେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ମାରୁଛି ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଖାଇଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘାସ ନାହିଁ ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା ତୋ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଆମର ତିନିଟା ଗାଡି ଅଛି ସବୁ ଗାଡିରେ ପିଠା ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆମର ଯେ ଗାଡି ଚାଳକ ସଞ୍ଜୟ ଗାଡି ସିଏ ଗୋଟେ ଦିଟା ବରା ଆଣି ସେ ସଞ୍ଜକୁ ଖୁଆଇଲା ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ତା ପେଟଟା ଏଡେ ତାକୁ ଦିଟା ବରା କଣ ପେଟ ବୁଝିବ ଇଏ ତିନିଟା ଗାଡି ଭିତରେ ଯେତେ ପିଠା ଯେତେ ଫଳ ସବୁ ଦିଅ ସେ ଷଣ୍ଢ ଆଜି ବି ମନେ ପଡୁଛି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷଣ୍ଢ ଖାଉଥିଲା ତା ଫଟୋ ବି ଏବେ ଆମ
ମୋବାଇଲରେ ଖାଇ ପିଇ ସାଇରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନିହାତି ଗଡ଼ିଆକୁ ସେ ଷଣ୍ଢ ଏମିତି ଅନେକ ନିର୍ବିଶେଷ ଅନେକ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜାଣି ଶୈଳଙ୍କ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗ ପୁରା ଦେଖା କରିବେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଦେଖା ହେଇପାରିବ ଦେଖା ହେଲେ ବି କଥା ହେଇପାରିବ ହବ କିନ୍ତୁ କିଏ ଯୋଉଠି ଲୋକ